tayo. Mag-aalanganin yan. Magiging 3 kalahati yan. Sige, 3 man na kayo ngayon. Mamaya na rin 2 man. Sige, kayo na 3 man. May na-charge, kayo na 3 man. Maligid ka muna. Pag kompleto, saan mo na ibigay sa akin? Patay, gumaganong mo. Number 4. Estimo. Pasa number 6. 62 points. Paso Acuña. Paso Hibolio. Paso Acuña. 52. Paso number 9. Paso Hibolio. 11 to shoot. Losa. Paso. Losa ulit. 52 points. Estimo. Paso number 65. Number 20, Di Guzman. Ha? Kubulo tayo. 10 tayo may nagjikas. Number 4. May nagjikas ka na 2, kaya 10 tayo. Kaya tig 170. Oo, 170. 8 tayo, may nagjikas na 2. So, 10. So, 170. Losa. Paso. Trata ng manager ni Bono. Estimo. Paso number 9. Di Guzman. Napalatas na. Number 4. Estimo. Pass 2. 08. Pass to Panongan. 8 to shoot. Di Guzman. 5 to shoot. Easy 2 points lang. Aduhan. Acuña sa gitna. Floater. Easy double lang. Basic. Di Guzman. Dungan, mana kita nak pasang? Duniso. Isi ko pares ba Duniso? Box out kayo. Acuña. Pinasa kay Hibolio. Pinasa kay Acuña. Losa, paso number 9. Ibigay siya, Stone. Nagbigay na. Kaya ka nagbigay na. Yung manag dyan na lang. Di Guzman. Pass to Estimo, pumik. Pass to Panongan. Jump shot. Isip 2 points yan. Acuña. Pass to Dalan. Acuña ulit. 15 to shoot. Hibolio, Clifford. Wala na Acuña. Losa, kailangan. Losa, halipot. Gagnisyo, paso, Panongan umikot, paso Di Guzman. Foul number 0, Gagdan first, personal foul, first team foul. Pass ball. Di Guzman, 15 to shoot. Pass to Estimo sa gitna. Easy 2 points by Aduhan. Nakapag-champion na kanina. Acuña. Number 25, Di Guzman, first personal foul. First team foul.
naman. De Guzman. Pass to Estimo. Back to De Guzman. Pupil to shoot. Pick. De Guzman. Pick sa Konongan. 3 points by Konongan. Number 9. Back to number 1. Number 9. Ang ganda out of bounds. Nakambak na namin sana eh. Stop. Balik lima, palong lima. Hoy, Fortiabers! Kaya ng katawan mo. Estimo, pass to number 3. Segdal. Pass to Konongan, jumper, side jumper. Wala na ako ni Martinez. Martinez, babalik wala Martinez. Martinez kumalang doon. Wala na ako ni Estimo. Estimo, babalik wala Estimo sa gitna. Tumakas buhol. Hindi ka na ba sila kanyo na? Martinez. Pass to Dalan. Pass to Martinez. Pass to Martinez. Ganda po ba? Wala na ako ni... Birthday boy! Birthday boy daw. Time to shoot. Martinez. Pass to Serrano. Kakain na! Nine na sila? Nine na. May nakapag-prito ba? Sige na. Merayos? Ako niya. Ilan na pinubayad? Sino pa kulang? Segdal. Sige lang, magkano Wala yan? na ako ni... Ha? Estimo, wala na ako ni... Ito na yung bayad nila. Ana. Umikot. Kulungan wala. Bordang. Dandan. Pass to Bacolod, Red. Bacolod. Number 2, Bacolod. 50 Bacolod. Oh, tinabas na rin. Number 14. Pass to Kulungan. Pass to Estimo. Side step. Wala na ako ulit. Oh, foul! Counted. Foul number 12, Bacolod. First personal foul, second foul. Okay pala, buhay. Estimo, Boris Pedro. Basket gun. 29. Naman na konti. Ang tagal Billion. Billion tagal mga sa Estimo. Foul. First personal foul, third foul. Number 3. Segdal. Nakakuha ni Serrano. Pinasa kay Bacolod. Bacolod. Laki pa naman yung Segdal. First foul. Dagan. Pass to Martinez. 15 seconds to shoot Martinez. Pinasa kay Dagan. Kumalo. Birthday boy! Birthday boy. Yeah! Grabe ka birthday boy. Nagsipo ko siya. Yo! Birthday boy, bawal na pag-birthday niya. Konongan, pass to Estimo. Jumper sa gilid. Wala na ako yung Serrano. Nako ni Martinez. Nako ni Konongan. Konongan, pass to number 13. Pass to number 3, Segdal. Out of bounds. Pinabayaran na namin kasi nga.
14. De La Cruz. Pass to... Nakuha ni Martinez. Is it 2 points back to back? Wala pala. Libre. Isa ba? Pasok pala lang. 15. Konoan, moving the ball, Konoan. Pass to Estimo. Traveling violation. Dribble muna. Pass to Buhay. Buhay. Pass to Konoan. Nakakuha ni Estimo. Nakakuha ni Konoan. Foul Martinez. First personal foul, warning for penalty. One minute na lang, kaya yan. 1 minute na lang. Estimo. Estimo. Paso, Cordogan for free. Short na ako ni Serrano. Pass to Buhay. Buhay. Wala rin. Buhay. Trapas ke Martinez. Martinez na naman. Takbo sunod pa rin Martinez. Sevidal. Last 35 seconds. Pass to Deves. Pass to Estimo. Pinasa kayang Konoan. Pass to Sevidal for 3. 5. Last 20 seconds remaining. Wala na isang lang. Martinez, 15 seconds. The follow jumper. Sa kanya ulit, 10 seconds. Buhay. Ay, ito Buhay. Sabi sa akin eh. Aperkin na lang. Abulian, Tony, the former MVP, Jumpers, Nabati, Dipono, Benjamin Pedron, Pedro, Pinipir, Wak Salasa, tama-tamang Steno, nakataguran, Tuandukan, Pagre, Ilabas, Akunya, kira-kira sa ituan, sa ating boss. Pumas step. According to the law of basketball, book of basketball. Number 3 again, Pontre. Sakaram. Oh, isang suda. Akunya, pinasta pa. Oh, Aranza. Wow! Puno ka ba doon? Tatlo na. For the lead, out na. No! But I foul. Number 25. Lock to lock. First foul for Mr. Guzman. Tol, ingat. Lagi na lang tayong talo. Oh, Aranza. 7 to shoot. Akunya. Side step. Sa ilalim. Butas. Kasano. Akunya naman. Tony. No. Oh. Natamaan ng Meto. Sino katapat? Si Abukan lang. Sige, pasok. Our last game. Miguel and Shelter, Stema for 3, Junicio, Tony for the rebound, Tony, easy lang daw, ayaw na lang ng mga susi, mga 16 to shoot, our last game, once again, pituloy na to, kasi wala na ng quarterfinals, Tony for the lead. Grabe naman yan, Insan.
Ako niya, ginugulo ni Kulungan. Tony, nakawala. Rosa! Paktayan ni Nick. Aranza! Still very Hipolyo. Presentation. Aranza to the rescue. Stemo. Kipas. Dokonongan. Portrait. Oh. Rebound. Oy, Aranza na naman. Brandon Cablay. Oh! Sa kapita! No! Oh! Galing! Tawag yung sitas mo? First foul? Number 8. First foul. Ha? Ano? 1 point. 30 minutes mo ng brutal ban. Nare-rumor to eh. Tinigdaw sa akin siya eh. Super dude. Diba? Cody, baseline jumper. Pasok. Junicio, the rock and roll. Bruna securing the basketball. Ako niya, pinipressure yung dalawa. No problem. Tawid. Cody, nakawala. Rosa, hindi na magagawin. Ganda ng pasa kay Aranza. Black. Rosa! Conference high, 4 points. Rosa. Conference high. Stemo, Di Guzman, open. Sasalaksak. Linabas kay Kulungan. Portrait. Babang! Dalawang 10 points na. 33. 30. Prutas. Aranza. Prutas. Hipolyo, making his move. There's a foul. Number 8. Junicio, first foul. Kakunti player ng Pilima. Ano pa nangyari dyan? Time out. Stop pala. Stop. Okay, wala ito nila. Inbound. Ang ganda ng depensa. Di Guzman is foul. Kitang-kita boy. That's the second foul from Mr. Di Guzman. Pasa ba yun? Bacolod, 2 points. Kasi ako niya. Di Guzman. Pastor. Melos insan. Kenneth is the best. Oh, the yours Kevin Nato. Okay. Back. Oh, huli nga ni EJ. Kapag dyan eh. EJ. Birthday ball for Fred! Oh! Mapulutan ka na lang mamaya.
Ready to shoot. Long three. Patang! Sino si David kanina? Okay. Sa baba pa. Number 14. Warning for penalty ang premium player. Next foul. Sino na premium. Box quick release. Good. Number 3. Huli boy. Box, pakulog. Ote, tumatawa. Pinigil pakulog. Sa EJ Martinez. No! Ote, box. Ganda ng goal! Foul and run! Foul 97. Well, his first foul is my birthday boy, Dandan Linyon Noneng. Pagkain pa natin happy birthday ang ating kaibigan at kumpare. Pasok ang bonus free throw. 39-26, Phil Vincent. Tatlo. Martinez. Noneng. Nag-iisip. Martinez. Birthday boy, nakawala sa baseline. Birthday boy, kasali na inabot kay Torte Abbas. Ikaw kate, pakita kate. 8 to shoot. Okay, baseline. Okay, drop ito ni Abbas. Ganda! Isa na lang. Isa na lang ulit. Lagyan ng pinisitan na natin ng preview. Mas na mas talaga. Pakolog! Tapit shoot! Siyempre! No! Oh! F1, F1. Technical foul, boss. Unsportsmanlike foul. Ako alam na titira dyan. Okay, sige. Out of the ano muna. Sub na, sub. Passer mo. Sub po. Sub sa Sirano, sub. Ang daming fans. Nakakatuwa naman. Isa pa yan. Isang Peter pa yan. Last ball position yan. Mag-extend ka pa eh. For the prize! All 39. Position. Stemo. Di Guzman. Stemo, nakita yung pick. Oh! Masisira na yung goal. Next game natin, be ready pa tayo. Okay? Pick, jumper, cut the start. Di Guzman, lilipat. Oh! Ganda! Wala lang! Nanghinayang siya sa tira niya. Kulang boy, 4 foul. That's penalty. First foul, Kenneth, first foul.
Kinuha ng kalamangan ng premium. 27 seconds. Pass. Foul for the Akbars. Penalty. Number 10, Mr. Dennis. That is first foul of the game. Peter with Apollo. Inasal. Yes, sir. Tabla. 41. Gandang laban. Graba. Skema. Huli ka boy. Ay nakapamili na naman ng oh! Tina! 5 seconds. 4 seconds. Oh! Saan punta? Oh! Saan punta na rin? Woo! Yan yung nalagyan ng double step. Nakakabilo minsan. Kaya na sa kaya na. Alright. Alright. Punungan ng CP to basketball. Ito na ang third quarter. Medyo madin na to. Punungan for 3. Aranza. Ang dami. Punungan. Kanina, mawag ng bola. Kay Stemo. Ginugulo ni Aranza. Stemo, crossover. Pagda. Persa. Number 1, Acuña. Umami na naman ang kasalanan. Pero, para ilapit. Wow! No! Rosa? Naglalakad sa Rosa. Naglalakad si Rosa. Tony! Nakapuskit kay Prutas! Acuña! Oh? Ready to shoot. Tony! Baseline! Jumper! Rosa to the rescue! Uli na naman! All top! Oh! Over! Using the fake! Prutas! Puwersa! Bolas! Bumutas si Brutas. Punungan. Temo. Open fire for 3. Huli ang boy. Temo. Ganda ng kasa. Okay, solving mo sa Dalawa ka na, Mac. Jai, dalawa rin bata mo. Pinabati ko pala ng happy birthday si Mr. Noning Yudantan. Sa gusto mag-celebrate, pakibati na lang sa Facebook. Kakabilang. Wala! At tukalo. Acuña, nakawala. Tony, fake, Tony! Enough! Aranza, napakasipag naman kay Acuña. Ito, Punungan. Ano gagawin? Sagot, Punungan, sa tribun. Ayan na si Warrior. Warrior! Oh.
Oh! Nakuha ba? Piso-piso. Isa pa. Piso-piso. Nagawa pa. Oh! Sobra na yan, Insan. Sab. Sobra na yan, Insan. Sobra na yan, Insan. Sobra na yan, Insan. So, ano? 51-42. Ayan na si Idol. Guzman. Temo. Wala sila matulong na player. Warrior, best time. Aha. Hindi ako pinahiya. Aranza. Tony. Ikot ang bola. Kahit lang si Closa. Hindi na kailangan si Closa. Pero narinig ako ni Closa. Ganda ng pasa. Rutas na. 6 to shoot. 6 seconds. Cody, best time. Patay. 8 points of the game, Mr. Depodio. Siyempre, punungan, open yan. Uncontested siya. Punungan again. Ball in the ball. Ayan na, tatlo. Wow, Aranza. Isa pa. Pakpay na itik. Warrior! Yes! Hindi silang sana lang. Hoy! Oh, kaway daw, kaway. Mana sa kaway. Take the shoot! Ako niya. Aranza! Oh, Insan! Basta sa buwan, kitang-kita kahit sa likod. May video tayo. Tama yan. Rutas. Depodio. Nagulat sa basa. Patay na. Done. Okay. Oy! Time out! Time out. Birthday boy! Bye! Happy birthday to you! Umaganong ka pa. Puno ang kamalian, crossover, Eurostep. Bacolod inasal. Tubuhay. Black. Wow, shit! Grabe! Last chance. Ito, nasa loob na Yoshi. Wait lang. O, sige na. Kobe! Oh! Rock and roll to the world! Save ball. Arabol tayo, arabol. Huli yan! Ayan na. Oy! Kita-kita, boss. Number 8. May time out ka ba kami?
Gamit oras, Jay! Gamit oras, Jay! Birthday boy, kakain na! Wow! Everyone! Assist pa yun! Atukan, second personal foul. Vince, dalawa ka na, Vince. Bonus free throw of early violation tayo, lane violation. 62-50. Pinagati nga pala ng happy birthday, Mr. Nino Noni Nadan. Pinasman. Atukan. Egan! Dalawa na sinagdan. Bonus. And it out. Pakolog. Inasal. Hoy! Pinakitaan niyo na o! Black! Ganda, ganda ang depensa. Pakapay! Okay. Sino nakashot? Demo. Walo na lang, mga insan. Okay. Alin na lang. Makolon. Martinez. Berti shoot. Buhay. Gaganda ang buhay. Berti boy. Nagpaulan. Baba! Grabe. Sana birthday boy para makashoot. Panangan. Pabawi. Heavy traffic. Penalty. Dandan. Penalty. Huli. Huli yan. Demo. Baseball. Makolot. Warning po penalty. Makolot. First foul. Tapos. Mga ilan. Isa pa. Sinigurado na. Kenneth yan eh. 57-65. 1 minute and 14 seconds. Buhay. Gaganda ang buhay kay Buhay. Buhay. Pepersa. Fenomene. Forcing tension. Magkolot. Jack ang inabot. Edwan. Yes. Guzman. Penalty. Second foul, Mr. EJ. Martinez. Bonus free throw. Pasok yan, 5 na lang. Nabulot yun ano. Yan lang, nabulot. Okay na, okay na, okay na. Box. Persa. Grabe naman insan. Warning for the end of the game. Ito. 36 seconds remaining. Tulungan. Nagtatay ng kanyang shield. Hop. Stevo. Huli. Paktay kay Noning. Baka Noning. 8 shoot. Black na naman. 3 to shoot.
Wala eh. Ganda. Oh, block na naman ni Loning. 9 seconds remaining. 9 seconds. Mama pa yan. Whoop. Heavy traffic. First shot. Tulis mo rin ba? Tulungan, peg lang. Baseline. Lima. Ako niya? Toby. Okay? Ako niya, Lopi! First down, Toby. Tulungan. Jumper again. Tulungan. Toby. Ganda ng pasang! Wala lang. Okay. Harangin nyo, pre! Yung nag-inbound! Harangin nyo! Walang umaharang! 69-64. Ako niya. Nakawala. Floater. Pinabanda pa. Kulungan. Babawi. One and two, semi-final, waiting tayo. 3, 4, 5, and 6. Quarterfinals, dakdakan. Lumalapit. Sige. Pagdating shot tayo ha. 8 minutes. Prutas na open na naman. Wala na ang tira. Alis na po yung sipat. Ayun na. Sudo. Foul. Gandan. Guzman. Mga free throw ni Guzman. Kanino? Lima? Okay. Ako niya. Walang tawag. Tuloy-tuloy tayo. Tuloy-tuloy. Tulungan, over. Wow! Oy! Hindi nakalusot. Magtugon dito na sa player natin, ang SM50. Tony! Ganda naman ang pindya kay Lucas, hindi na tumama. Ring foul. Number 8 na naman. Tatlo ka na, boy. Stemo. Warrior. Peter ni Brutas ay pasok. Grabe naman yan yung son. Okay. So, pinawalan ng foul. Ako niya mo na rebound. Ano bang bata na yan? Ote! Joke lang. Ganda ng play! Ganda ng mga depensa! Ganda! Stemo! Alis ka na dyan. Bangka. Ulang! Patay ang itik! Oh, ganda! Oh! Pagod ka ba?
Open for three. Martinez. Nagulo. Patay, sinira agad. Ayan na. Rudas, securing na rebound. Tatakbo, apat. Martinez, Tony, jumper. Saka lang. Edison, favorite ni Amolia. Number 9. Pinagpag lang kayo. Ako na tayo, putas ha. Brutas. Unsportsmanlike foul. Labas yan. 3 minutes, 3 minutes. Good ball. Dating official. Mga ganyan mga tawag ka. 1 point. Kan adu. And out. Pokito. 7-4-67. Bola ng preview. Hatid sa atin ng Baltimore. From Laguna. Ten seconds. Atuan. Walang kinalaan. Ako niya. Yung silang daw. Ako niya na naman. Amoy. Ang favorite na naman. Tony Parker. Jump. Wait. Quickness pa. Ganda naman yan! Pangit na ng tira! Pamuhan! Dalawa, tig dalawa. Both teams, 2 timeout left. Philippines head, penalty na. 1 point. Anim lang yan, mga insan. Wala insan. Tony. Babalik si Brutas. 3 minutes. Tony. Bacolod. Binigay Tony ulit. Wala kakuntahan. 5 to shoot. Bacolod. Oh, nakakapaul pa. Judisio. Warning for graduate. Wala na, wala. Wala insan, wala. Ready na ba ang second team natin sa Summer Cup? 1 point. Four and 20. Dalawang test lang yan, isang free throw. Desenyas minus 1. Si Kenneth na magtutuloy. Oha. Ganyan ang pagkabakaw. Oha. Quick for 3. Walang pinamalinsan. Ako niya. Back. Huli. Nice. Bye-bye. Sakto lang yan mga
Ako niya. Rosa, sa gitna. Ganda. Walang abuntahan. 10 to shoot. Rosa, pinitpikan sila. Isa pa. Wala talaga. Sayang yun, Mark. Yan na. Jante, pasok yan. Sakto na lang. Bakit tautuwa lang? EJ! Paktay ang itik! Apat. Apat yung bumantay, sir. Martinez na naman! Dali! Hop! Ganda! Huli! Huli! Wala! Foul! Baseball! Di Guzman! Sab! Tatlo ka na, Di Guzman! Okay. Warning number 25. Next warning, technical na yan. Tony, free throw. No problem. Two for two. Pito. Konting the last 2 minutes tayo. Demo. Tulungan. Quick release. EJ pa rin. Wala tawa. Wala yung basketball. Easy lang kayo. Last 2 minutes. Tony Parker shot. Patay na naman. Time out. Guzman. Demo. Kailangan na naman madali para sa mga Junisyo. Ayan ang play nila. Ang ganda. Perfect. Good time out. Two balls game. Parang penalty. Okay, warning for penalty. Next ball. Warning for graduate Anugal. Apat ka na. Tony. Ang ganda! Kapan! Parang kung tautuwa! 6 to shoot! Block! Ayun lang! Uli! Sige, pagka-foul. Head to shoot! 1 minute! Rosa tautuwa! Tony! Baba! Wala pa rin. Injan. Atuan. Si Tony Davis player. Kasi ako niya eh. And shoot. Nice assist. Ay, wala yan.
All right. Okay,